Basta ingani na nga pastada sa pagkaon o cancel gid ang diet. Sakto kayo kanatay suka nga pinagkurat nya presko pa kayo nga ato ang mga sipos nagkikisi pagod. Birada na to nung ganinot mo kinindagan sa panahon niya. Sakto man kayo kay adlong Domingo tabo ron sa mga merkado. Sayo kay tani matanong niya nato din sa merkado kay para makapilit og mga sipos kay magpadugay ta mga pinilian na lang gyud ang ato ang mapalit. Natin napalit ka limang gagmay, guso, lato og paborito nato nga saang. Balik tulo ka kilo tong gipalit kay tag sara mangod ang naay magbaligya og ingon ani diri sa mua. Pero before ta na birahan manlawag sa atong mga isda kay medyo udto na. Mao ni ang wala to mapil sa pagmaharbis no kay medyo hinay ang yan tubo ning mga isda diri. Pero sige lang kay nakita mo gid nato no nga nagiginansya ang papamuhi og mga tilapia. Ato ra nang iwaspasan sa pagpanglaw kay excited na kita mutilaw sa ato mga kinumpra nga mga seafoods. Sugdan ta na sa pagpanghugas ani mga mananapa kay basi na nagtago ang mga daotang elemento. Sa kahubreho na mo sa ano igor gid sa paglantaw ani mga mananapa dili mi ka-afford mo palit. Mahal man gud nya gamay ra ang unod ang bagal ra ang nakadako. Pero karon tungod sa amo mga pagpaningkamot makapalit na ba permisa mong gustong kanon. Dili man ingon nga kwartahan nakaluwag-luwag lang. Nya kani ato napalit karon nga saang og alimango. Grabe pag gini ka presko kay buhi pa nagkisi-kisi pag guning alimango. Napay saang nga sakto sa kadagkoon ato rin lapuanon nya sakto kayo kada kapalit og suka nga pinagurat. Nya kani lagi puntag sa mga kaon og ingon ani nga mananapa ato ginang idaghan og palit. Kanang kaon gyud ba nga dili mabitin. Kung sa una magtipid pa ta sa ato mga pagkaon karon na nabe pa mabahaw sa kaldero. Dako gyud tabang ato pag-vlog no ug ato pagnegosyo diri sa atong gamay nga farm. Lagi kwarta no bisan naka sa probinsya wala lang gyud kakita ning uban ug wala gyud appreciate kung unsa ang nasa palibot. Bitaw sa atong tirada karon mukuyo gini atong commander kay dili naman kuno siya mauwa matubang sa kamera. Pareha gyud po nako sa una nga dili magpakita sa kamera. Bitaw sa tanang gibuhat ato no diri sa atong gamay nga farm sa probinsya. Usa ni ang commander sa mga suporta sa atong pambuhat diri sa atong gamay nga farm. Kay pareha mo gud taga probinsya nya pareha pud may hilig bao nga suportado misaw sa usa. Pero perti gyud puno sa kaha sa atong giluto nga saan kay balik tulo man pud ni ka kilo. Ug nakabantay ba mo nga basta magluto-luto tag adlong Domingo naa gining lato. Kay ang ganahan ako ng lato gud ni kaon mo piti-piti pa sa baba. Dili tani tiperon sa lamas kay naman tidagan tinanom diri sa atong gamay nga farm ya napud tay mga kinumpra. Kay mas malami man gud ang pagkaon basta kompleto sa lamas. Bintaha gyud no basta na kay mga tinanom kay magasave ka sa mga pretonon. Dili la pud kay magasave ra mga kwarta pud kita kay kung daghan gani ang bunga pwede mo sa tamang harvest ug atong ibaligya. Ya dili pud na to tiperon ang lamas para sa tuang sauce kay ato man sa napilon og kaon. Bitaw sa tinuod lang no giminga be po sa trabaho sa una asa kusinero. Pero kani atong ibang-andam karon ayos kay ni natin napalit ka suka pinakurat. Mao na pinakadabis nga suka sa atong ibang-andam karon nga seafoods. Og sigurado gini papahaning bahawon niya. Og sa gikaingon ko nagamar gini atong farm pero daghan tag makuha diri nga mga tanom. Nagbunga na gyud pagkugay sa pagpananom diri sa atong gamay nga farm no og karon masige na lang tag panguha. Nya ato sa ni pan-design na atong mga ipambuhat diri kay ato sa na picturean unya. Kani lagi mag-vlog ta halos kada lihok na to picture video para naala po yung content. Kay dili ba pud lali mag content creator no kay gamiton gyud ang atong utok para natay quality nga video nga ma-upload. Pero dili gyud malikaya no nga wala na masud sa una nga content. Pareha ni akong pagbusober karon makalit lang ta ginukto kay wala na masud sa una. Dili gyud lalim no basta mag-vlog mao nga naasa kung ganahan ka magsugod. Niambot ko sa mo araban ni nga gamiton mo sa paglapo sa limango kay kanin tuno sa lubi. Mura ra gud pud ta nagamit og natural nga tubig ato ra man pud napabukalan nya nato ibutang ato ang limango. Asin gamay para naapoy lasa ba. Nya kaning gusto nga atong lapuan dali ra man kay ni kay ato ra man butangan og suka og mga lamas og timplahan nato gamay asin okay na. Simple ra man itong tirada no pero dili basta-basta basta kuog nato ang atong pamilya. Og ang pinakalasa atong agluto no kay kaning limango dali ra man sa ni kay iguro man nato bukalan og patatawran. Presko pa sa tanang presko nga atong limango guys kakisi-kisi paguna sa kaha. Og samtang kapaabotan ng amanuto nato ra nga andam nga ato ang mga pagkaon. Ari ra mga unsa pa ya gilid sa pispan may dili ba kay lapos-lapos ra ang hangin. Budulpait ang tirada para aesthetic po tanawon ba. Ato ra po nang ipaspasan diha kay grabe na pong gutuma. Pero samtang galuto tanaw nang sige ra po ta og tilaw. Kinsa ba sa dili gutom mo itong pagkaplastada sa itong pagkaon karon nga grabe man sa ning lamia. Mayo ni kay likay gamay sa high blood ba murag dili pag mahalin ang lusartan na farmacy. Og tanawa lang nato limango guys kapuwa-puwa perti naging lamia ay kaon ba. Og steady lang mo diha og tanawa lang itong video kay magpalaway ra gud mi ba. Bitaw tag sarap ba mga content og luto-luto no mao nga to na lamion para solid pud ba. Nya mas malami ba ang kaon basta daghan kang kadungan sa lamisa. Dato ra gagisikis na mga kamot naglibog na og unsa ang kaon. Og mao na ni ang resulta guys among pagbinukbukay kanina na pag sobra wala gid matilok. Pero dili ra gyapon na mao si kay naa pa may unya.